आज हमारा सोनामुरा पीएस के अंतर्गत जो सोनारपुर पहाड़पुर इलाका है, वहाँ पर एक ड्रग पेडलर के घर पर हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें पार्टिसिपेट किया है हमारा सोनामुरा पीएस 81 बटालियन बीएसएफ और जो 11 बटालियन टीएसआर साथ में। तो उस ड्रग पेडलर के घर से टोटल एस्कॉप कॉप सिरप 15 रिकवरी किया है। साथ ही साथ में टोटल 20 केजी 430 ग्राम गांजा रिकवर किया है और जो इंडियन कैश करेंसी 65,700 रुपीज़ वो भी बरामद हुआ है। और वो जो ड्रग पेडलर जिस बाइक में वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे वो भी मतलब रिकवरी किया है, जिसका नंबर है TR075189। तो इसी सिलसिले में हमारा सोनामुरा पीएस में एक NDPS केस दर्ज हुआ है उनके और उनका जो एसोसिएट्स है उनके खिलाफ। तो हम लोग जो ड्रग पेडलर है, जो हाउस ओनर है, उनको हम लोगों ने इस केस में अरेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। और कल हम लोग उनको लानेट कोर्ट में पेश करेंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। और हमारा जो पुलिस टीम है उनको इंटरोगेशन कर रहे हैं और इंटरोगेशन में वो बहुत कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हमको मतलब मिला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारा जो सिस्टर एजेंसी प्लस जो सेंट्रल एजेंसी उनके साथ भी शेयर किया है, तो ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो भी इसमें इस केस में शामिल होने का एविडेंस मिलता है हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। और इसका जो मार्केट वैल्यू जो NDPS कॉन्ट्राबैंड मिला है ये तकरीबन 4,50,000 के आसपास होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें और कौन शामिल है, तो जो भी शामिल होने का हम लोग को एविडेंस मिलता है हम लोग जरूर लॉफुल कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। আজকে আমাদের সোনামুরা থানার অন্তর্গত যে সোনাপুর পাহাড়পুর এলাকা আছে, এখানে একজন ড্রাগ পেডলারের বাড়িতে রেড করি অন দ্য বেসিস অফ সিক্রেট ইনফরমেশন, যেখানে আমরা পার্টিসিপেট করেছি আমরা সোনামুরা থানা 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর। তো ওই ড্রাগ পেডলারের বাড়ি থেকে আমরা সর্বমোট 50টি স্কপ কফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করি এবং গাঁজা যা টোটাল 20 কেজি 430 গ্রাম এবং ইন্ডিয়ান ক্যাশ কারেন্সি 65,700 টাকা, যেগুলি নেশাদ্রব্য বিক্রি টাকা বলে মানে জানা যায়। এবং সেই সঙ্গে একটা ড্রাগ পেডলারের ব্যবহৃত বাইক যা দিয়ে মানে ওইটা ট্রান্সপোর্টেশন করতো, যার বাইক নাম্বার TR075189 গ্ল্যামার বাইক। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুরা থানাতে একটা NDPS দ্বারাই মামলা নেওয়া হয়েছে এবং এই মামলার যিনি বাড়ির মালিক অর্থাৎ ড্রাগ পেডলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আগামীকালকে ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হবে সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে। এবং আমরা আমাদের যে পুলিশের টিম ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ এখনো চালিয়ে যাচ্ছে যে এই নিষিদ্ধ যে মাদক দ্রব্যগুলি মানে এগুলি কোথা থেকে এনেছে এবং এগুলি কোন কোন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়। তো আমাদের যে পুলিশের টিম ওনার কাছ থেকে মানে অনেক কিছু তথ্য পেয়েছে। তো এই তথ্যগুলো আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে প্লাস যে সেন্ট্রাল এজেন্সি আছে ওনাদেরকেও শেয়ার করা হয়েছে। তো আমরা এগুলি খতিয়ে দেখছি এবং যাদেরকেই মানে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেওয়ার আমরা অবশ্যই নেব। থ্যাংক ইউ। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।